Assalamu alaikum. So today we'll study how to solve a trigonometric equation. We start first with the strategy. How are the different steps to solve a trigonometric equation? So we have different types of trigonometric equation. The easiest type is when we have only one trigonometric function in the equation and power of the trigonometric function is 1. What does it mean? For example, you have 3 cosine x minus 2 equal square root of 2 cosine x plus 7. So here we see we have only cosine, only one trigonometric function in this equation, and the power of cosine is in the equation is 1. So this is the easiest type. The second type is when we have more than one trigonometric function. For example, we have 2 sine x tan x equal 5 sine x. So in this equation, we have two trigonometric equations, which are sine and tan. And sine. So we have two trigonometric equations, sine x and tan x, and the power is 1. The third kind is we have trigonometric function power greater than 1. For example, we have 5 sine square x plus 2 sine x equal 7. So this is the third type. This is the second type, and this is the first type. So these are three kinds of trigonometric function which we'll consider in this section. So how to solve this equation? For the first type, we have to isolate the trigonometric function in one side here, which means we have to write cosine x in one side, and in the other sides we put the constants. Whereas for the second and third kind, we have to collect all terms on one side. What does it mean, collect all terms on one side? This means here that the second side will be 0 and all terms مجمعين في one side. تصير عندي 5 sine square plus 2 sine minus 7 equals 0. So this is the first step to solve a trigonometric equation. إذا عندنا the simple case اللي هو one trigonometric function نعزلها ونودي الأعداد كلها في the second side. إذا عندنا second type or third type نكتب 0 في side ونجمع كل terms في one side. Then we factor or we solve a quadratic equation using the discriminant المميز. Sometimes we have also to use trigonometric identities to organize and to simplify factoring. You have to be careful about the interval of solution. ايش معنى the interval of solution؟ إذن مثلا في المثال هذا أعطانا trigonometric equation to solve، لكن طالب السولوشن في الانترفال هذا. Usually, first step, we solve the equation on one period only. على interval طوله one period. مثلا هنا عندنا cosine، the cosine of period 2 pi. إذا نشتغل على interval 0 to pi. بعدين في مرحلة ثانية نشوف السولوشن الكل على الريال لاين اللي هي نسميها general solution. This step is easy. الشغل الكل راح يكون في step A.
هذه راح نشوف اللي هي easy step. إذا نرجع be careful about the interval of solution, and then if you are asked to find the general solution هذه راح نشوفها. لازم نحل على period، على one period، على interval طوله period 2 باي إذا cosine أو sine، باي إذا tan أو cotangent. Okay, so هذه the general strategy to solve a trigonometric equation. خلينا نشوف أمثلة الحين. Example 1, find the solution set of this equation over the interval 0 to pi. Then هذه first kind. ليش first kind؟ لأنه عندي only one trigonometric function اللي هي cosine، وهي degree 1 power 1. كيف نحلها هذه؟ أول شيء قلنا we isolate cosine هنا في الفيرست kind. How to isolate cosine؟ لازم أول خطوة ننقل square root of 2 للحد الثاني تصير minus square root of 2، وبعدين عندنا 2 times نصير نقسم على 2، إذا عندنا cosine x هي minus square root of 2 over 2. هذه step 1. حصلنا الكوساين x، لكن احنا حتى نحل السولوشن solve the solution شو اللي نحتاج؟ نحتاج الاكس. المطلوب هو قيمة x مو قيمة كوساين x. لأن إذا نعرف قيمة الكوساين الزاوية ونحب نعرف الزاوية شو نستخدم؟ نستخدم الكوساين انفرس. المشكلة قلنا الكوساين انفرس بالحاسبة يعطيك قيمة واحدة. يعني إذا تسوي كوساين انفرس نتاع سكوير روت اوف 2 اوفر 2 تعطيك زاوية واحدة اللي هي راح تكون في الكيو 2 اللي هي ممكن تجربوا الحاسبة باش تعطيك 3 باي اوفر 4. المشكلة راح نشوف إنه هذه مش كافية. These are not all solution. فيه other solution اللي ما تعطيهم لك الحاسبة. ليش؟ لأنه قلنا الكوساين is not one to one. في كذا زاوية عندها نفس قيمة الكوساين. إذا شو نسوي؟ إذا في ستيب 2 لازم نمر بالريفرنس أنجل. إذا كيف نحسب الريفرنس أنجل؟ من هذه نقول الريفرنس أنجل ألفا هو cosine inverse of the absolute value of this second term. اوكي، يعني الالفا هي cosine inverse square root of 2 over 2. هذه نحسبها بالحاسبة، هي تعطيني 45 degrees إذا بالدجري، لكن هنا يحبها بالراديان لأنه عطينا الانترفال بالراديان. إذا في الحاسبة نحط راديان وتعطيني باي أوفر 4. هذه ستيب 2. عرفنا الريفرنس أنجل. إذا ستيب 1 نعزل الكوساين، نعزل التريجونومتريك فانكشن. ستيب 2 نحسب الريفرنس أنجل. ستيب 3 نحسب فيها الإكس. find x. Then 3 big steps. To find x ايش لازم؟ لازم هنا نرجع للكوساين. قلنا الكوساين هو minus square root of 2 over 2. إذا الكوساين هذا شو إشارته؟ سالب. سؤال متى الكوساين سالب؟ عندنا all s t c. إذا الكوساين سالب هنا وهنا. الكوساين سالب في الكيو 2 وفي الكيو 3. إذا راح في كل كوادرنت راح نكتب العلاقة بين الزاوية x and its reference angle. لما نكون في الكيو 2 شو العلاقة؟ العلاقة هي 180 minus alpha. لما نكون في الكوادرنت 3 شو العلاقة؟ العلاقة هي 180 plus alpha. وكده نحصل كل الزوايا اللي عندهم cosine x equal minus square root of 2 over 2 وين؟ على لفة واحدة على interval طوله 0 to pi.
إذا عندك بالراديان تحب تحسبها بالراديان، بدل 180 تستعمل الباي. باي ماينس ألفا، وهذه باي بلس ألفا. هذه الفكرة how to solve a trigonometric equation of first kind. مين الألفا؟ الألفا حسبناها هي هذه باي أوفر 4. أوكي؟ إذا شو راح تكون عندي solution في الكيو 2؟ راح تكون x يساوي باي ماينس باي أوفر 4 تعطينا 3 باي أوفر 4 اللي هي السولوشن اللي تعطيها لنا الحاسبة. هذا الحاسبة شو يعطينا؟ وفي الكيو 3 هذه ما تعطيها لنا الحاسبة، هي باي بلس باي أوفر 4 يعطينا 5 باي أوفر 4. إذا شو السولوشن سيت؟ وين؟ على الانترفال 0 to باي is عندنا two solution 3 باي over 4 و 5 باي over 4. واضح؟ إذا نعزل التريجونومتريك فانكشن هنا الكوساين، نحسب reference angle cosine inverse of the absolute value of the right hand side، نشوف وين الكوساين نيجاتيف هنا في الكيو 2 و 3، ونطبق العلاقة بين الإكس and its reference angle ونحسب الإكس. So these are the solution. هذا بالنسبة للأي. بالنسبة للبي، البي أسهل، صعب خلصناه. إذا حتى نرد على بي نحتاج فقط السولوشن سيت في 0 to باي. شو راح تصير جنرال سولوشن؟ راح تصير السولوشن على 0 to باي ونضيف لها 2k باي. السولوشن الثانية على 0 to باي ونضيف لها 2k باي and we are done. ليش 2k باي؟ يعني البيريد of cosine هي 2 باي is 2 and we are done. Another example. So هذه أيضا first type. عندنا tan x فقط في المعادلة one trigonometric function degree 1. إذا step 1 نعزلها isolate tan x. كيف isolate tan x؟ square root 3 tan x equal وناخذ هذا نوديه للحد الثاني يصير minus 1. بعد نقسم على square root of 3 tan x equal minus 1 over square root of 3. Step 2 find reference angle. كم reference angle؟ alpha هو tan inverse of 1 over square root of 3. هنا ما ناخذ الإشارة، أوكي؟ ناخذ الابسولوت فاليو. إذا هذه يا إما بالحاسبة يا إما تعرفوا الزوايا هي 30 دقيقة أو باي أوفر 6. هذه الألفا. ستيب 3 الحين find x. كيف نعرف x؟ شوف هنا التان نيجاتيف. وين التان نيجاتيف؟ all s t c. إذا التان نيجاتيف هنا في الكيو 2 والتان نيجاتيف هنا في الكيو 4. نرجع للانترفال. وين نبحث احنا؟ 0 باي. 0 باي ايش معناها؟ يا اما اذا نحتاج فقط كيو 1 ولا كيو 2،
وين من الكيو 1 والكيو 2 ناخذ فقط الكيو 2 هنا. إذا x هي باي ماينس ألفا. إذا باي ماينس باي أوفر 6 تعطيني 5 باي over 6. إذا over this interval the solution set is 5 pi over 6. Now we have only one solution. Over the general line, the general solution, it is 5 pi over 6 هي solution على نص لفة، ونضيف لها k pi k في z. ليش ضفنا k pi؟ لأنه طعن كم البيريد؟ البيريد هي pi. And that's it. So this is for the first kind of trigonometric equation. And more in the second or third kind. So if you do this equation here, how many functions do you have? هنا عندنا cosine, this is first function, and cotan, second trigonometric function. So it's an equation اللي فيها there are two different trigonometric functions, okay? And all terms are degree 1. So the question, how can we solve this type of equation? So the first step, you have to collect all terms in one side and put 0 in the right hand side. So تبقى هذه cosine x cotan x, and this term يجي هنا يصير minus square root of 3 cosine x. Okay, clear? This is the first step. Second step, so we have to factor this side. So the question, is there any common factor here? So لا ما يمدي دكتور. If you look, لا في common factor. شوف مليح. شوف هنا ايش عندنا؟ هذا cosine x وهذا كوساين مع الكوساين. cosine x. إذا cosine x is a common factor. صحيح. We put it, we open brackets. ايش يبقى هنا؟ راح الكوساين برا. يبقى كوتان صح؟ كوتان ناقص جذر 3. كوتان x minus جذر 3. square root of 3 equal 0. So now what do we have? We have a product equal 0. What does it mean? أوزع الكوساين. It means that يا إما cosine x equals 0 هذا, or cotan x minus square root of 3 equal 0 صح؟ صح. Product equals 0 يعني يا إما first term equals 0 يا إما second term equals 0. Okay? So now what do we have? ليش سوينا هذا؟ We have only one trigonometric function degree 1 وهذه only one trigonometric function degree 1. Okay? رجعنا للbasic case. So the question, when cosine x equals 0, we draw our unit circle. cosine equals 0 وين؟ هنا وهنا. هنا على اليونت سيركل يعني النقطة هذه 0 1 والنقطة هذه this point is 0 minus 1 صح؟ إذا cosine is 0 for these two angles. كم الزاوية هذه؟ الزاوية هذه كم؟ 90. 90. So cosine x equals 0 if x equals 90 degrees. Yes? Or x equal كم الزاوية هذه؟ 180. كم هذه؟ 270. Okay, so we have two possibilities. هذه for cosine equals 0. الحين الثاني
كوتان x minus square root of 3 equals 0. كيف نحلها هذه؟ نعزل الكوتان equal square root of 3. هذه باش نحلها لازم we use the inverse cotan. Cotan minus 1 using the calculator. إذا for this we calculate alpha reference angle. Reference angle alpha اللي هو cotan inverse of square root of 3. الكوتان هو كوساين على ساين. إذا هذه مفروض 30 صح؟ صح. هذه 30 degree. هذا reference angle. لكن احنا نحتاج الاكس. لأن السؤال when cotan is positive. When cotan is positive. In which quadrant? Quadratic 3. الكوتان positive quadrant 3 صح؟ برافو. What else؟ Quadratic 1. وquadrant 1. دائما عندنا two quadrants. All S, T, C. So cotan positive here and here. في Q1 الإكس هو الألفا هو 30. وفي Q2 الإكس هو 180 plus ألفا يعني 210. So how many solutions do we have? Now we are done. This is one solution. هذه الثانية. هذه الثانية. وهذه الرابعة. طيب يا So the دكتور. solution set هو these four angles. طلبهم في بالراديان. تحول بالراديان. 90 هي باي over 2. 270 3 باي over 2. هذه باي over 6. وهذه كم؟ 7 باي over 6. هي باي plus pi over 6. So these are the solution of this trigonometric equation, and this is how we solve this type of trigonometric equation. Is it clear? يا دكتور بس ليه قلنا جبنا مقلوب الكوتان؟ نعم. مقلوب الكوتان على جذر 3. كوتان inverse of square root of 3. هاي مالها؟ ايوه كيف يعني ليش سوينا هذه الخطوة؟ خطوة لأنه نبحث على الزاوية اللي الكوتان حقها هي جذر 3. اوكي كيف نحسبها هذه؟ بالكوتان انفرس. لكن كوتان انفرس it's better to compute reference angle الأول وبعدين لأنه قلنا احنا الانفرس take only one choice. هتتحصل كل الخيارات لازم تمر على reference angle وتشوف أي ربع أنت موجود. اوكي؟ طيب تمام. واضحة شوية؟ إذا ايوه المهم واضحة شوية. بعدين راح هذه كل الحركة هذه كل مرة راح نكررها. اوكي؟ هاتوا نشوفوا مثال آخر وإن شاء الله توضح أكثر. زين؟ تمام. اوكي. إذا نعيدها. إذا first step collect all terms on one side. زين؟ بعدين factorize. اكتبها product. When it's a product equals 0 means that each factor is 0. إما cosine equals 0 or cosine minus square root 3 equals 0. And now you look for angles. اللي يا إما cosine of this angle is 0 or the cosine of this angle is square root of 3. For cosine it's easy because 0 is known angle. So pi over 2 or 3 pi over 2. And for cosine we use cosine inverse, cosine minus 1, more reference angle, اللي هو 30 degrees pi over 6. Cosine is positive, so we have two quadrants. يا إما quadrant 1, x equal alpha, يا إما quadrant 3, x is pi plus. Okay, so this is the first type of, let's say, this type of equation, complicated equation.
So we have four solutions in 0 to pi. Yalla, let us try to make the same steps to solve the following equation. So here the same case. Why same case? Because we have cosine and we have sine. So two different functions in the same equation. But here it's already equal 0. So here we factor directly. Show common factor. Cosine x. Cosine x is the common factor. Open brackets. And square root of 3 plus 2 sine x equal 0. So it's a product. So each factor must be equal 0. So إما cosine 0 or square root 3 plus 2 sine x equal 0. On a cosine 0 when x is 90 و 270. pi over 2 90 x 3 pi over 2 270. هذه we isolate sine x. So square root of 3 تيجي هنا تصير minus square root of 3 and we divide by 2 minus square root of 3 over 2. Then since sine x is isolated, we can now compute alpha reference angle. كم الالفا؟ هو sine inverse of this number لكن without the sign, the minus sign. لأنه reference angle ديما في الكوادرنت 1. Okay? then ناخذ absolute value without the minus sign. كم sine inverse of square root of 3 of 2؟ نعم؟ يطلع ثلث باي. يطلع باي اوفر 3 يعني 60. اوكي باي اوفر 3 اللي هي 60 ديجري. نعم ما فهمتها. وين ما فهمت؟ اي خطوه؟ اخر شيء هنا اخر شيء هذه صح. وصلنا هنا وصلنا هنا. اوكي هنا عندنا صاير عدد تحصل الزاويه لازمك تستخدم ساين انفرس. زين حلو. اوكي متفقين؟ اوكي لازم تستخدم ساين انفرس. تمام. ساين اكس يساوي هذه اذا اكس يساوي ساين انفرس اوف this number. اوكي حلو ناصر. طيب يا دكتور لكن لما لكن تاخذه بدون الاشاره، تاخذ بس العدد بدون الاشاره. لو كنت حافظ الدائرة يكفين عن نستخدم الانفرس؟ إذا كنت حافظ إذا تعرفها هذه 60 حط على طول 60 ألفا 60. فهمت؟ أوكي؟ دكتور طيب ليش لكن في بعض تو نشوفوا بعدين مثال إنه يجيك زاوية غير معروفة. فهمت؟ طيب دكتور الكوساين ليش يساوي صفر؟ لأنه عندنا هذا في هذا، عندنا هذا في هذا يساوي صفر. إيش معناه؟ يا إما هذا صفر or this factor is zero. واحد منهم زيرو. فهمت؟ لا فهمت بس بشوف التقسيمة. إذا الألفا حسناها ريفرنس أنجل. الحين عندنا ساين نيجاتيف. متى الساين نيجاتيف؟ متى الساين نيجاتيف؟ الربع الثالث والرابع. كيو 3 4 and 4. لأن في الكيو 3 الإكس هي باي زائد ألفا، وفي الكيو 4 الإكس هي 2 باي ناقص ألفا، يعني 360 ناقص ألفا. أوكي؟ 3 تعطينا 4 باي على 3، وهذه 2 باي ناقص باي على 3 تعطينا 5 باي على 3. إذن عندنا هذا one solution، هذه one solution، هذه واحدة وهذه واحدة. Then what is the solution؟ باي على 2 3 باي على 2
4 باي over 3 and 5 pi over 3. We have 4 solutions. If you replace any of these angles in the equation, you will obtain 0. Okay? اوكي. هذا question A. Question A على 0 to pi. So only one rotation على الدائرة. In question B, he wants the solution over the real line. But this is easy. The difficult part is A. Okay? ليش هنا over the real line you have just these 4 solutions and you add, since 2 pi is the period of each of the function cosine و sine. Then كل واحدة زيدها k pi to get the solutions, all solution in R. 5 pi over 3 plus 2k pi. So this is all solution of the real line. We have infinite number of solution since it is a periodic function. Okay? And هذا first type عندنا كلهم degree 1, but we have different function of the equation. We have another type. يلا example 3. Example 3 هذا another type. هذا the last type. 3 types راح نشوفه. شفنا degree 1 one function. شفنا degree 1 more than one function, 2 functions. الحين نشوف إذا عندنا degree 2 quadratic equation. إذا هنا إذا تشوفوا عندنا only sign. So here we have only sign, but it is sign square. Okay? It's sign square. So this is an equation degree 2. And degree 2 راح نستخدم الديسكريمينانت لأن نكتبها كلها equal 0 ونستخدم قانون المميز ABC. اوكي؟ إذا 2 sin square x minus 1 equals 0. لازم نشوف كم ال A, ال B وال C. So what's the value of A? This is A. Okay, 2. When will be? -1. ما في بي. ما في بي لأنه ما في sin x. اوكي؟ والسي -1. -1. اوكي؟ لأنه هذه هي 2 sin square x plus 0 sin x. There is no sin x minus 1. هذه c هذه b هذه a. اوكي؟ So sin x طبق القانون يقول لي minus b plus minus square root b square minus 4ac over 2a. من يتذكر القانون هذا؟ القانون العام. العام كلكم متذكرينه. بارك الله برافو. إذا نعوض الحين. قلنا البي بزيرو. 0 minus 4 في 2 في minus 1 over 2 في 2. نبسطها minus 8 في minus 1 so square root of 8 over 4 اللي هي square root of 8 هي 2 square root of 2 over 4 يعني square root of 2 over plus minus ما تنساوش plus minus. Okay, so we have sin x هي يا اما square root of 2 over 2 او minus square root of 2 over 2. لما عدلنا sin x وحسبنا قيمتها الحين نمر للالفا، نمر للساين انفرس. اذا راح نحسب الفا يا اللي دكتور هي sin inverse of which number? Sin inverse of square root of 2 over 2. What is sin inverse of square root of 2 over 2? Use the calculator. هي 45
5 degrees. زين؟ إذا السؤال متى sin x equal plus square root of 2 over 2؟ البلاس وين؟ متى الساين بوزيتيف؟ الكوادرات الأول والثاني. الأول والثاني. ومتى الساين نيجاتيف؟ ثالث الرابع. الثالث والرابع. إذا هنا راح ناخذ الأول والثاني والثالث والرابع. عندنا كلهم. واضح ليش؟ لأنه ناخذ البلس سكوير روت اوف 2 اوفر 2 والماينس سكوير روت اوف 2 اوفر 2 ناخذهم كلهم في الحالة هذه. إذا احنا في الكوادرنت 1 الاكس هو الفا هو 45. إذا احنا في الكوادرنت 2 الاكس هي 180 minus alpha, so it is 135. هذا for sign positive يعني square root of 2 over 2. وإذا sign negative يعني لما sign equals minus square root of 2 over 2 شو راح ناخذ؟ راح ناخذ ربع quadrant ثالث والرابع 180 plus alpha وناخذ quadrant 4 360 minus ناقص alpha 1000. 315. So we have once again 4 solutions. So the solution هم 45 135 225 and 350. Okay. طيب الدكتور Mhm. لازم اكتبها بالدجري ولا بالراديان ولا ما يفرق؟ هنا اعطاك دغري، شفت هنا؟ اها هذا يقول لك في السؤال تاخذها دغري ولا راديان يحب الجواب. زين؟ حلو. اذا هنا طالبها بالدغري، اذا تتركها بالدغري. keep it in degrees. Okay? اوكي. يا دكتور So these are the steps. تكتبها standard form. Use general formula. تحسب الريفرنس انجل وتشوف in which quadrant انت موجود. اوكي؟ اوكي. يا دكتور دقيقة بس دكتور ها. تفضل. معامل الاكس هو اللي يكون البي. البي معامل ساين اكس هنا، هذاك البي. هنا ما في ساين اكس. اوكي؟ خلينا نشوف مثال اخر. واذا ما فهمت نرجع. So this is also a quadratic equation in sine. Quadratic because we have square, sine square. إذا نكمل A هنا. واحد. الايه A بواحد. والبي سالب اثنين. minus 2. And C سالب 3. minus 3. minus 3. Okay? So here we have all coefficients A, B and C. Not 0. Then sin x نكتب القانون minus plus minus square root b square minus 4ac over 2a, and we replace minus 2 2 minus 2 square 4 minus 4 في 1 في minus 3 على 2 في 1. 2 plus minus هذه 12 16 16 4 على 2. يعني عندي 2 solutions. مرة بالبلس ومرة بالماينس تعطيني minus 1. زين؟ So now we have two equations. يا إما sin x equals 3 or sin x equals minus 1. So now the question
متى sin x equal 3 for which angles؟ الأول. يعني لا ال- لا الأول sin equal والثاني. 3 شو الزاوية؟ الرابعة. الزاوية. الزاوية أي غير زاوية عندنا معروفة. sin يساوي 3؟ أتوقع كم؟ 90. 90؟ sin 90 بواحد. 270. 270. 270 لا 270 سالب واحد. 360. طيب 180. غير لا معروفة. غير معروفة. عندي 180 لا. ها متى sin يساوي 3؟ ما يصير يا دكتور لأنه ما الرينج يصير. ما يصير ما 1 إلى 1. يصير impossible. هو قلنا الإشكالية. الساين الرانج بين سالب واحد سالب وواحد. 1 إلى 1. impossible ما في هذه. مستحيل ساين يساوي 3. no solution هنا. اوكي ذكرتوها؟ ايه اتذكر. ايه ساين ما يصير 3 ما يصير 2 ما يصير 5. ساين دائما بين سالب واحد وواحد. الثانية الحين متى ساين يساوي سالب واحد؟ وين الساين؟ قلنا الساين على الواي 270. سالب واحد. هذه في ال 180 270. 270. كم حل عندنا هنا؟ واحد. حل واحد. حل واحد اللي هو 270. اوكي دكتور ال 270 دي كيف نطلعها بالحاسبة؟ شوف لا 70 نقدر ايه نطلعها بالحاسبة. ايه تقدر تطلعها بالحاسبة. ده نفس الشيء ساين انفرس. ساين انفرس. طيب اوكي اوكي. دكتور ابغاك تعيد لي جزئية الاي والبي كيف تطلعها بالضبط. هذه انت عندك في اي quadratic equation شكلها تكتبها a x تربيع bx plus c equal 0. اوكي اذا انت عندك minus 5x square plus 2 equal 0 كم ال a؟ سالب 5. سالب 5. كم ال b؟ 2. 0. اللي مع الاكس بي مع الاكس صفر صفر صفر. وين عندك هنا صفر اكس ما في اكس. فهمت؟ اوكي ايه فهمت. لما ما في اكس يعني كانه اكس بصفر. طيب دكتور والكونستنت اللي ما فيها اكس هي السي 2. اوكي اوكي تمام. الحين اذا عندك المثال هذا مثلا 2 اكس تربيع ناقص 3 اكس يساوي 0. كم الاي؟ الاي 2 والبي سالب 3 والسي ما في 0. السي 0. صفر. اوكي فهمت كيف الاي والبي والسي؟ اي وضحت. واضحه؟ تمام. آخر مثال نفس الشيء quadratic equation بالطان هذه المرة. إذا السؤال كم ال A؟ 1. واحد. كم ال B؟ 2. وال C؟ موجب واحد. واحد. ليش سالب موجب واحد؟ برافو موجب سالب واحد ولا موجب واحد؟ موجب 1 ولا ماينس 1؟ موجب واحد لأنه 1. ال A وال B وال C لازم تساويهم تكتبها صفر. ستاندرد فورم. اوكي لازم تسوي فورم. اوكي بي كافر. اذا عندنا الاي والبي والسي. اذا عندنا تان هي ماينس بي يعني ماينس 2 بلس ماينس بي تربيع ماينس 4 اي سي اوفر 2 اي. اذا تعطينا ماينس 2 هذه طلع سالب 1. ماينس 4 0 على 2 يساوي minus 1. So here we have only one choice. solution. لسه ما وصلناش للsolutions. One equation tan equal minus 1. كيف نحلها؟ نرجع نحسب التان inverse. alpha هي tan inverse. كم tan inverse of 1 بالحاسبة؟ يعطيني
باي على 4 45 باي اوفر 4. اوكي، وبعدين التان نيجاتيف. وين التان نيجاتيف؟ في الثاني والثاني والرابع. الثاني والرابع عندنا Q2 و Q4. لكن هو يحبني 0 باي. 0 باي ايش معناها؟ يعني يا اما هنا يا اما هنا. اذا يحتاج فقط ل Q2 هنا، ما نحتاج Q4 لانه طلبني بين 0 باي، طلب فقط الجزء العلوي. في الكيو 2 الاكس هي باي ناقص الفا، يعني باي ماينس باي اوفر 4 تعطينا 3 باي اوفر 4. This is the solution. ممكن هذه تحسبها لكن بعدين تقول لا تنتمي 0 باي. It's not in 0 باي، لأن ناخذ فقط نختار الزاوية هذه. Over the real line قلنا this is easy، هي 3 باي over 4 زائد plus k. كي باي. What is the period of time؟ كم البيريد of time؟ باي. من يتذكر؟ باي. period of time باي. باي. إذا k في هنا k باي مو 2 k باي نفس الكوساين والساين. هنا لا k باي لأنه تان البيريود هي باي. هذاك علاش اشتغلنا على 1 بيريود، ما نحتاج Q4. Q4 يطلع لنا من هنا. اوكي. So هذا the trigonometric equation. نحاولوا تعيدوا تراجعوا المحاضرة، تعيدوا تشتغلوا الأمثلة اللي فيها، وعنا الورك شيت. هل في أسئلة الحين الأول؟ لا يعطيك العافية. any question؟ دكتور بس ال A عندي فيها مشكلة. ال A؟ إيه اللي هي أي طلع واحدة اللي فيها الباي مشكلة؟ over the interval اللي هي 0 باي. over the interval دايما في الأول. أي هذا هو السؤال، هذا هي صعوبته. over the interval هذا يقول لك وين يبحث عن الحلول. إذا أنت تحسبهم وبعدين تشوف هل هي موجودة هنا ولا لا. فهمت؟ إذا ما كانت موجودة، كانت موجودة ما تكتبها، ما تأخذها. فهمت؟ تمام. هو في الأغلب 99% من الحالات يعطيك على 1 period، مش تشتغل Q1 Q2 Q3 Q4. فهمت؟ وبعدين الثانية ضيف لها يا كي باي يا 2 كي باي. فهمت؟ حسب إذا تان ولا كوتان ضيف لها كي باي، إذا ساين ولا كوساين ضيف لها 2 كي باي بس. تمام. وضحت؟ وضحت. أوكي.